अखंड विष्णु कार्यम व्यासनेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः।
नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण नारायण
अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
खण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण खण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।